स्थिति प्रकरण राजस सात्विकी कर्म उपासना थी पृथ्वी पर उत्पन्न थयेला पुरुषोनी स्थितिनुं वर्णन, जगतनी अनित्यता तथा परमात्मानी सर्वव्यापकतानी भावना माटे उपदेश, श्री रामना आदर्श गुणोने अपनावा तथा पुरुषार्थ करवाथी जीवन मुक्त पदनी प्राप्तिनुं वर्णन। श्री वशिष्ठजी कहे, रघुनंदन, जे पूर्व जन्मनी राजस सात्विकी कर्म उपासना थी पृथ्वी पर उत्पन्न थया छे ते महान गुणज्ञ पुरुषो आकाश में प्रकाशित चंद्रमा जेवा सदाय मनोहर कांतियुक्त आनंद मग्न रहे छे। जेम आकाश वादळाओथी मलिन थतुं नथी ते प्रमाणे तेओ सांसारिक दुखोथी दुखी थता नथी। जेम सोनानुं कमळ रात्रे संकोचातुं के मलिन थतुं नथी ते प्रमाणे ते आपतीओ पड़वा छतां शोकथी व्यतीत थता नथी। जेम स्थावर वृक्षो वगैरे प्रारब्ध भोग सिवाय बीजी कोई चेष्टा करी सकता नथी ते ज प्रमाणे तेओ पण ज्ञान अने ज्ञानना साधनों सिवाय बीजी कोई चेष्टा करता नथी। जेम वृक्षो पोताना फूल फळ वगैरेथी सुशोभित थाय ते ज प्रमाणे तेओ पण पोताना सदाचारोथी शोभे। जेम चंद्रमा क्षीण थवा छतां कदी शीतळतानो त्याग करतो नथी ते ज प्रमाणे तेओ आफतना समये पण पोताना सौम्य स्वभावनो त्याग करता नथी। मैत्री वगैरे गुणोथी सुंदरताने प्राप्त थयेली पोतानी प्रवृत्ति वडे तेओ नवा पुष्प गुच्छोथी युक्त वेलथी शोभता वनना वृक्षनी जेम अद्भुत शोभायुक्त होय ते पुरुष बधा पर समभाव राखी समतारूपी रसनो अनुभव करता रही सदाय सौम्य भावनो आश्रय लई साधुओथी पण उत्तम साधु थई अने पोतानी मर्यादामां स्थित रहनारा समुद्रनी जेम शास्त्र मर्यादामां स्थित रहे। ए महाभावो, आपतीओ पहोंचनी बहार जे तेमनुं पद छे, आपतीओनी पहोंचनी बहार जे तेमनुं पद एटले के स्थान छे ते तरफ सदा चालवुं जोईए। मनुष्य आ जगत में सत्वगुण प्रधान राजस पुरुषों की जेम एवो वर्ताव अने सत्शास्त्रों विचार करवो जोईए जेथी परमात्मा की प्राप्ति थाय। आवी भावना करनार पुरुषे तमाम पदार्थों की अनित्यतानो विचार करवो। विशुद्ध बुद्धिवाळा पुरुष अज्ञान ने वधारनारा मिथ्या अनात्मा पदार्थों त्याग करी सांसारिक पदार्थों विषे एवी भावना करे कि आ सर्व आपती रूप छे तेमनामां संपत्तिनी भावना कदी न करवी ते परम पुरुषार्थ रूपी अनंत नित्य विज्ञान आनंद धन ब्रह्मनु सारी रीते चिंतन करवुं। कर्मों विशेष आसक्ति न होवी जोईए। अनर्थकारी लोकोनी साथे कदी रहेवुं नहीं। संसारनी तमाम वस्तुओं साथे संबंध विच्छेद निश्चित छे एवुं विचारीने सदाय श्रेष्ठ पुरुषोनुं अनुसरण अथवा अनुकरण करवुं। जेम दोरामां मणका परोवेला होय ते ज प्रमाणे नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वभावित शिव स्वरूप परम पदमां आ समस्त जीव परोवायेल छे। समस्त जगत परोवायेलुं छे। आ संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त छे। जे चेतन परमात्मा विशाळ भूमंडल ने दीपावनारा आकाशगामी सूर्यदेव में विराजमान छे ते धरतीना बोर्ड में रहनारा कीडाना पेट में पण छे। ए निष्पाप रघुनंदन, जेम अहीं घटाकाश ने महाकाश में भेद नथी ते प्रमाणे शरीरधारी जीवोनो परमात्मा साथे भेद नथी। ए राम, जे उत्पन्न थईने विलीन थई जाय ते वस्तु खरेखर छे नहीं। तेथी आ जड़ संसार प्रतीति मात्र छे। आ सदाय स्थिर रहतो नथी तेथी तेने सत कही शकातो नथी परंतु देखाय छे तेथी आने असत पण कही शकातो नथी तेथी आ अनिर्वचनीय छे। विवेक अने विचारवान धीर साधक पेला शास्त्र अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों ने मळी तेमनी साथे सत्शास्त्रों विषे चर्चा करे। विषय तृष्णा रहित तत्वज्ञान संपन्न साधु महापुरुषनी साथे परमात्मा तत्व विषे चर्चा करी महापुरुषों संग वैराग्य अने अभ्यास रूपी सत्कार्यथी युक्त पुरुष परमात्माना ज्ञान ने पात्र थई
તમારા જેવો શોભે છે. તમે જ્ઞાની અને નાના પ્રકારના દિવ્ય ગુણોની ખાણ છો. તમારો આચાર વ્યવહાર ઉદાર છે. તમે તમામ દોષોથી દુઃખ રહિત પરમ પદમાં સ્થિત છો. તમે ઉત્તમ અનુભવથી સંપન્ન છો. તેથી અત્યારે સંસારમાં પૂર્વક સાધક મનુષ્યો રાગ દેશ રહિત વ્યવહાર દ્વારા તમારા આચરણનું અનુસરણ કરશે. જે તમારા જેવી વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો સમદર્શી છે તે ઉત્તમ દ્રષ્ટિવાળો સત્પુરુષ મારા કહેલા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ છે. જ્યાં સુધી તમારું શરીર છે ત્યાં સુધી રાગ દેશ ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી શાસ્ત્ર અનુસાર આચરણ કરતા રહો. શુદ્ધ સાત્વિક જીવન મુક્ત પુરુષોના જે પરમ સત્ય સ્વાભાવિક સમ દમ વગેરે ગુણો છે એમનું સેવન કરતા રહી સાધારણ પુરુષ પણ મૃત્યુ પછી બીજા જન્મમાં જીવન મુક્ત પદને પ્રાપ્ત થઈ છે. કેમ કે જીવ આ સંસારમાં જે ગુણોનું સદાય સેવન કરે બીજા જન્મમાં તે અનુસાર જાતિને પ્રાપ્ત થાય. તાત્પર્ય એ કે ઉત્કૃષ્ટ જાતિના ગુણોનું સેવન કરવાથી તે ઉત્તમ જાતિમાં જન્મ લે, અધમ જાતિના ગુણોનું સેવન કરવાથી અધમ જાતિમાં જન્મ લે. કર્મોને આધીન થયેલો જીવ પૂર્વજન્મના બધાય ભાવોને કર્મ અનુસાર પામે. પર્વતોને પણ લોકો પરાક્રમથી જીતી લે. તેથી મનુષ્યને આત્મકલ્યાણ માટે તત્પરતાપૂર્વક પરમ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. જીવ સાત્વિક રાજસ તામસ કોઈ પણ યોનિમાં કેમ ન જન્મ હોય, પોતાની બુદ્ધિથી પુરુષાર્થપૂર્વક એણે સંસારમાંથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો. પુરુષને છાજે તેવા ઉત્તમ ગુણથી યુક્ત મુમુક્ષ પુરુષ બીજા જન્મમાં જીવન મુક્ત પદને પ્રાપ્ત થાય. પૃથ્વી પર, સ્વર્ગમાં, દેવતાઓમાં અન્ય કોઈ પણ સ્થાને એવી વસ્તુ નથી જેને સદ્ગુણ સંપન્ન પુરુષ પોતાના પુરુષાર્થ કે પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત ન કરી શકે. ઓમ શ્રી યોગ વશિષ્ઠાય નમઃ.